Puasa. Puasa secara etimologi yaitu menahan diri dari sesuatu secara mutlak. معنى الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء. Puasa secara terminologi yaitu menahan diri di siang hari dari segala hal yang membatalkan puasa, dengan niat dari ahlinya, mulai fajar sampai terbenamnya matahari. وشرعا هو الإمساك نهارا عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Puasa Ramadan mulai diwajibkan oleh Allah pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah, sehingga Nabi melakukan kewajiban puasa Ramadan hanya 9 kali, karena beliau meninggal bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. Adapun dalil diwajibkannya puasa Ramadan, bersumber dari Al-Quran, hadits dan ijma ulama. Jadi, barang siapa mengingkari akan wajibnya puasa Ramadan, maka dihukumi kafir. ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو شهر رمضان، أي المكتوب عليكم صيامه هو شهر رمضان إلخ. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر. وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته ولم يخالف أحد من المسلمين، فهي معلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر كمنكر فرضية الصلاة والزكاة والحج. Klasifikasi puasa. Hanafiyah. Klasifikasi puasa itu banyak sekali. أما الحنفية فقالوا إن أقسام الصيام كثيرة. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Puasa menurut 3 mazhab di atas diklasifikasikan menjadi 4. 1. Puasa yang difardukan, yaitu puasa di bulan Ramadan baik ada atau qada, puasa kafarot dan puasa yang dinazarkan. 2. Puasa yang disunahkan. 3. Puasa yang diharamkan. 4. Puasa yang dimakruhkan. اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الصيام ينقسم إلى 4 أقسام: أحدها صيام مفروض وهو صيام شهر رمضان أداء وقضاء، وصيام الكفارات والصيام المنذور، ثانيها الصيام المسنون، ثالثها الصيام المحرم، رابعها الصيام المكروه. Puasa yang difardukan. 1. Puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan. Hanafiyah dan Hanabilah. Rukun puasa Ramadan hanya 1, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. للصيام ركن واحد عند الحنفية والحنابلة وهو الإمساك عن المفطرات. Malikiyah. Terjadi khilaf, sebagian ulama Malikiyah berpendapat rukun puasa ada 2, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan niat. Sebagian lagi berpendapat bahwa rukun puasa hanya 1, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sedangkan niat menjadi syarat puasa, bukan rukun puasa. المالكية اختلفوا، فقال بعضهم إن للصيام ركنين، أحدهما الإمساك، ثانيهما النية، فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بهما، ورجح بعضهم أن النية شرط لا ركن، فمفهوم الصيام يتحقق بالإمساك فقط. Syafi'iyah. Rukun puasa ada 3, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, niat dan orang yang berpuasa.
الشافعية قالوا أركان الصيام 3: الإمساك عن المفطرات والنية والصائم، فمفهوم الصيام عندهم لا يتحقق إلا بهذه الثلاثة. Syarat puasa. Hanafiyah. Syarat puasa ada 3 macam, syarat wajib ada, dan syarat sah ada. Syarat wajibnya ada 3, yaitu 1. Islam, maka puasa tidak wajib bagi orang-orang kafir, karena tidak diperintah dengan furu'iyah syariat, juga puasa tidak sah dari mereka, karena niat menjadi syarat sahnya puasa, sedangkan niat tidak sah kecuali dari orang Islam. Jadi Islam selain menjadi syarat wajib puasa juga menjadi syarat sah puasa. الحنفية قالوا شروط الصيام 3 أنواع: شروط وجوب، وشروط وجوب الأداء، وشروط صحة الأداء. فأما شروط الوجوب فهي 3: أحدها الإسلام، فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة كما تقدم، وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأتي، وقد تقدم أن النية لا تصح إلا من مسلم، فالإسلام شرط للوجوب وللصحة. 2. Berakal, maka puasa tidak wajib bagi orang gila saat gilanya. Jika ada seseorang yang gila sampai setengah dari bulan Ramadan lalu waras, maka dia wajib puasa pada sisa bulan Ramadan dan wajib mengqadha puasa saat hari-hari di mana dia gila. Tetapi jika dia waras setelah bulan Ramadan habis, maka tidak wajib mengqadhanya. Dan seperti orang gila, yaitu orang yang terkena epilepsi dan orang yang tidur karena terkena penyakit tidur atau hypersomnia, yang tidur saat sebelum datang bulan Ramadan sampai bulan Ramadan habis. ثانيها العقل، فلا يجب على المجنون حال جنونه، ولو جن نصف الشهر ثم أفاق وجب عليه صيام ما بقي وقضاء ما فات، أما إذا أفاق بعد فراغ الشهر فلا يجب عليه قضاؤه، ومثل المجنون المغمى عليه والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل حلول الشهر ثم ظل نائما حتى فرغ الشهر. 3. Balik. Maka puasa tidak wajib bagi anak kecil meskipun sudah tamyiz. Hanya saja dia mulai diperintah untuk melakukan puasa saat umur 7 tahun dan mulai dipukul saat umur 10 tahun saat dia kuat berpuasa tapi tidak melakukannya. ثالثها البلوغ، فلا يجب الصيام على صبي ولو مميزا، ويؤمر به عند بلوغ 7 سنين، ويضرب على تركه عند بلوغ سنه 10 سنين إن أطاقه. Syarat wajib adanya ada 2, yaitu 1. Sehat. Maka orang yang sedang sakit tidak wajib melakukan puasa meskipun dia diperintahkan untuk mengqadhanya saat sembuh dari sakitnya. 2. Bermukim. Maka orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib melakukan puasa meskipun dia wajib mengqadhanya. وأما شروط وجوب الأداء فاثنان: أحدهما الصحة، فلا يجب الأداء على المريض وإن كان مخاطبا بالقضاء بعد شفائه من مرضه. ثانيهما الإقامة، فلا يجب الأداء على مسافر وإن وجب عليه قضاؤه. Syarat sah adanya ada 2, yaitu 1. Suci dari haid dan nifas. Maka tidak sah bagi perempuan yang sedang haid atau nifas untuk melakukan puasa, meskipun mereka berdua wajib mengqadhanya. 2. Niat. Maka tidak sah melakukan puasa kecuali dengan niat, karena untuk membedakan antara ibadah dan tradisi. وأما شروط صحة الأداء فاثنان أيضا: أحدهما الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح للحائض والنفساء أداء الصيام وإن كان يجب عليهما. ثانيهما النية، فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزا للعبادات عن العادات. Malikiyah. Syarat puasa ada 3 macam. 1. Syarat wajib saja. 2. Syarat sah saja. 3.
Syarat wajib dan sah secara bersamaan. Syarat wajib sajanya ada dua, yaitu 1. Balik. Maka anak kecil tidak wajib berpuasa meskipun hampir balik, dan bagi wali tidak wajib dan tidak sunnah untuk memerintahnya berpuasa. 2. Mampu untuk berpuasa. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu untuk melakukannya. المالكية قالوا للصوم شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معا. أما شروط الوجوب فهي 2: البلوغ والقدرة على الصوم، فلا يجب على صبي ولو كان مراهقا، ولا يجب على الولي أمره به، ولا يندب ولا على العاجز عنه. Syarat sah sajanya ada 3, yaitu 1. Islam. Maka puasa dari orang kafir tidak sah, meskipun wajib baginya. Dan orang kafir disiksa saat meninggalkan puasa untuk menambah siksa kekafirannya. 2. Waktu yang menerima untuk dibuat puasa. Maka puasa tidak sah saat hari raya. 3. Niat. Menurut pendapat yang unggul, وأما شروط صحته فثلاثة: الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن كان واجبا عليه، ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر. والزمان القابل للصوم، فلا يصح في يوم العيد. والنية على الراجح. Syarat wajib dan sah secara bersamaannya ada 3, yaitu 1. Berakal. Maka puasa tidak wajib bagi orang gila dan orang yang terkena epilepsi. Juga puasa tidak sah dari keduanya. Adapun masalah kodoknya ditafsil. Jika epilepsinya sehari penuh, yakni mulai keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau sebagian besar waktu dari hari tersebut, baik saat niat puasa dia sedang sehat dan sembuh, tidak epilepsi, atau tidak, atau jika epilepsinya setengah hari atau kurang, hanya saja dia tidak sedang sehat dan sembuh, terkena epilepsi, saat niat, maka setelah sembuh dia wajib mengqadha. Jika epilepsinya sehari atau minimalnya sehari dan dia sehat saat niat, maka tidak wajib mengqadha, selama niatnya sebelum terjadi epilepsi. Gila seperti epilepsi dalam permasalahan tafsil di atas. Jadi orang gila wajib mengqadha sesuai tafsil tersebut meskipun hal itu terjadi dalam waktu yang lama. Orang yang mabuk juga sama dengan orang yang terkena epilepsi dalam permasalahan tafsil di atas, baik mabuknya sebab sesuatu yang halal ataupun haram. Sedangkan orang yang tidur karena terkena penyakit hypersomnia maka tidak wajib mengqadha puasa yang hilang saat dia tidur, selama dia menginapkan niat di awal bulan Ramadan. وشروط وجوبه وصحته معا 3: العقل، فلا يجب على المجنون والمغمى عليه، ولا يصح منهما. وأما وجوب القضاء ففيه تفصيل، حاصله أنه إذا أغمي على الشخص يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو أغمي عليه معظم اليوم، سواء كان مفيقا وقت النية أو لا، في الصورتين، أو أغمي عليه نصف اليوم أو أقله، ولم يكن مفيقا وقت النية في الحالتين، فعليه القضاء بعد الإفاقة في كل هذه الصور. أما إذا أغمي عليه اليوم أو أقله وكان مفيقا وقت النية في الصورتين، فلا يجب عليه القضاء متى نوى قبل حصول الإغماء. والجنون كالإغماء في هذا التفصيل، ويجب عليه القضاء على التفصيل السابق إذا جن أو أغمي عليه، ولو استمر ذلك مدة طويلة. والسكران كالمغمى عليه في تفصيل القضاء، سواء كان السكر بحلال أو حرام. وأما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته وهو نائم متى بيت النية في أول الشهر. Suci dari darah haid dan nifas. Maka puasa tidak wajib bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, dan juga puasa tidak sah dari keduanya.
Jika sewaktu-waktu salah satu dari keduanya suci sebelum fajar, meskipun kurang sedikit, maka wajib menginapkan niat. Dan wajib bagi keduanya untuk mengqada puasa yang hilang dari puasa Ramadan, jika penghalangnya sudah hilang. الشرط الثاني النقاء من دم الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على حائض ولا نفساء ولا يصح منهما. ومتى طهورت إحداهما قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها تبييت النية، ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع. Masuk bulan Ramadan, maka tidak wajib puasa Ramadan sebelum tetapnya bulan Ramadan dan juga tidak sah. الشرط الثالث دخول شهر رمضان، فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر ولا يصح. Syafi'iyah. Syarat puasa ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya puasa ada tiga, yaitu 1. Islam. 2. Mukallaf. 3. Mampu berpuasa. Syarat sahnya puasa ada 4, yaitu 1. Islam. 2. Berakal. 3. Bersih dari haid dan nifas. 4. Adanya waktu yang menerima untuk dibuat puasa. Maka tidak sah puasanya orang kafir, orang gila, anak kecil yang tidak mumayyiz, perempuan yang haid dan yang nifas. شروط صحة الصوم إلى أن قال: واشترط الشافعية 4 شروط أيضا، وهي الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار وكون الوقت قابلا للصوم، فلا يصح صوم الكافر والمجنون والصبي غير المميز والحائض والنفساء. Hanabilah. Syarat puasa ada dua macam, yaitu 1. Syarat wajib puasa. 2. Syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada 4, yaitu 1. Mampu berpuasa. Jika ada anak kecil yang hampir balik mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi walinya untuk memerintahkan berpuasa dan memukulnya jika tidak mau melakukan puasa. الحنابلة قالوا: المعول في ذلك على القدرة والإطاقة، فإذا كان الصبي مراهقا يطيق الصيام فيجب على الولي أن يأمره به ويضربه إذا امتنع. 2. Islam. Maka puasa tidak wajib bagi orang kafir secara wajib penuntutan pelaksanaan, meskipun dia akan disiksa di akhirat. Sedangkan orang yang murtad maka puasa wajib baginya dengan wajib penuntutan pelaksanaan, maka dia akan dituntut untuk berpuasa setelah dia kembali masuk Islam lagi. ثانيها الإسلام، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليه في الآخرة، أما المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة فيطلب منه بعد عوده إلى الإسلام. 3. Berakal. Maka puasa tidak wajib bagi orang gila, kecuali jika hilang akalnya karena kesengajaannya, maka dia wajib mengqadanya setelah waras. Orang mabuk juga seperti orang gila, jika dia sengaja dengan mabuknya maka dia wajib mengqadanya, tetapi jika dia tidak sengaja dengan mabuknya sebagaimana dia meminum dari tempat air yang dia duga berisi air tetapi ternyata berisi minuman keras yang memabukkan, baik dia sengaja melakukan sebab yang bisa membuatnya epilepsi atau tidak. ثالثها العقل، فلا يجب على المجنون إلا إن كان زوال عقله بتعديه، فإنه يلزمه قضاؤه بعد الإفاقة. ومثله السكران إن كان متعديا بسكره فيلزمه قضاؤه، وإن كان غير متعد كما إذا شرب من إناء يظن أن فيه ماء، فإذا به خمر سكر متعديا بسبب الإغماء أم لا. 4. Mampu secara nyata dan secara syara. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak kuat melakukannya, karena tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya,
karena ketidakmampuannya secara nyata, dan tidak wajib juga bagi semisal perempuan yang sedang haid, karena ketidakmampuannya secara syara. رابعها الإطاقة حسا وشرعا، فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حسا، ولا على نحو حائض لعجزها شرعا. Syarat sah puasa juga ada 4, yaitu 1. Islam saat berpuasa, maka puasa tidak sah dari seorang kafir asli dan seorang yang murtad. وأما شروط صحته فأربعة أيضا. الأول الإسلام حال الصيام، فلا يصح من كافر أصلي ولا مرتد. 2. Tamyiz. Maka puasa tidak sah dari orang yang tidak tamyiz. Jadi jika ada orang yang gila maka tidak sah puasanya, meskipun gilanya hanya sebentar di siang hari. Begitu juga jika ada orang yang mabuk atau terkena epilepsi maka tidak sah puasanya, jika memang ketiadaan tamyiz menghabiskan seluruh waktu siang harinya. Adapun jika menghabiskan sebagian waktu siangnya saja, maka sah puasanya. Dan cukup adanya tamyiz secara hukum, sehingga jika ada orang yang berniat puasa sebelum fajar lalu tidur sampai terbenamnya matahari maka sah puasanya, karena dia orang yang tamyiz secara hukum. الثاني التمييز، فلا يصح من غير مميز، فإن كان مجنونا لا يصح صومه، وإن جن لحظة من نهار، وإن كان سكران أو مغمى عليه لا يصح صومهما، إذا كان عدم التمييز مستغرقا لجميع النهار، أما إذا كان في بعض النهار فقط فيصح. ويكفي وجود التمييز ولو حكما، فلو نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الغروب صح صومه لأنه مميز حكما. 3. Sepi dari haid, nifas dan melahirkan saat berpuasa, meskipun tidak melihat darah saat melahirkan. الثالث خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم، وإن لم تر الولادة دما. 4. Adanya waktu yang menerima untuk dibuat puasa. Maka tidak sah puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, karena termasuk waktu yang tidak menerima untuk dibuat puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hanafiyah. Sesuatu yang merusak puasa ada 2 macam yaitu 1. Sesuatu yang mewajibkan qada saja. 2. Sesuatu yang mewajibkan qada dan kafarat. A. Sesuatu yang merusak puasa dan yang mewajibkan qada saja tanpa kafarat. Untuk yang ini kurang lebih ada 57 hal, yang bisa disederhanakan menjadi 3 hal. Mengkonsumsi sesuatu yang tidak berupa makanan dan tidak searti dengan makanan, yaitu obat-obatan, yaitu mengkonsumsi segala sesuatu yang secara tradisi tidak diniati menjadi makanan dan yang tidak disenangi oleh watak manusia, seperti orang puasa yang memakan beras yang masih mentah, atau adonan roti atau tepung yang tidak dicampur dengan sesuatu yang secara tradisi tidak dibuat makan seperti minyak samin, sirup, madu dan gula. Jika tidak demikian, dicampur dengan sesuatu yang secara tradisi bisa dibuat makan, maka wajib membayar kafarat, atau makan garam yang banyak dengan sekali makan, sehingga jika dia makan garam yang sedikit maka wajib membayar kafarat, atau memakan buah sebelum masaknya, atau memakan sesuatu sebesar kacang yang ada di antara sela-sela giginya, maka jika sedikit tidak membatalkan puasa, atau memakan buah pala basah, atau memakan tanah yang tidak berasal dari negeri Armenia maka makannya tidak dianggap. Adapun memakan tanah yang berasal dari negeri Armenia, yaitu tanah yang populer menurut para penjual parfum maka mewajibkan kafarat. Atau memakan biji atau kapas atau daun atau kulit, atau menelan sebuah kerikil atau besi atau debu atau batu atau uang dirham atau uang dinar dan lain sebagainya, atau memasukkan asap dengan pekerjaannya sendiri,
atau memasukkan air atau obat ke dalam perutnya dengan perantara memasukkan ke dalam jalan depan orang perempuan atau jalan belakang secara mutlak atau ke dalam hidung atau ke dalam tenggorokan atau dengan memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya atau meneteskan minyak ke dalam kupingnya. Tidak apa-apa kalau air menurut qaul sahih, karena tidak berjalannya air. Dan karena ada doror ke otak jika dengan minyak, atau ada air hujan atau air es yang masuk ke dalam tenggorokannya menurut qaul Asy'ah dan dia tidak menelannya dengan pekerjaan sendiri. الحنفية ما يفسد الصوم نوعان، نوع يوجب القضاء فقط، ونوع يوجب القضاء والكفارة. أولا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة، وهو 57 شيئا تقريبا، يمكن تصنيفها في 3 أشياء. الأول أن يتناول ما ليس بغذاء ولا في معنى الغذاء، وهو الدواء، وهو تناول كل شيء لا يقصد به التغذي عادة ولا يميل إليه الطبع، كأن أكل الصائم أرزا نيئا أو عجينا أو دقيقا غير مخلوط بشيء يؤكل عادة كالسمن والدبس والعسل والسكر، وإلا وجبت به الكفارة. أو أكل ملحا كثيرا دفعة واحدة، فإن أكل ملحا قليلا وجبت به الكفارة. أو أكل ثمرة قبل نضجها، أو أكل ما بقي بين أسنانه وكان قدر الحمصة، فإن كان أقل فلا يفسد. أو أكل جزة رطبة، أو أكل طينا غير أرمني لم يعتد أكله. أما أكل الطين الأرمني وهو معروف عند العطارين فيوجب الكفارة. أو أكل نواة بذرة أو قطنا أو ورقا أو جلدا، أو ابتلع حصاة أو حديدا أو ترابا أو حجرا أو درهما أو دينارا ونحو ذلك. أو أدخل دخانا بصنعه، أو أدخل ماء أو دواء في جوفه بواسطة الحقنة في قبل المرأة أو الدبر مطلقا، أو الأنف أو الحلق، أو استعط في أنفه شيئا، أو قطر في أذنه دهنا لا ماء على الصحيح لعدم سريان الماء ولضرر الدماغ به، أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه. 2. Mengonsumsi makanan atau obat karena ada uzur syar'i, seperti sakit atau perjalanan atau dipaksa atau tidak sengaja atau lalai atau syubhat, seperti masuknya air kumur secara tidak sengaja ke dalam perutnya, atau mengobati luka di kepala atau perut, lalu obatnya masuk ke dalam kepala atau perutnya, atau ada seseorang yang memasukkan air ke perut orang yang tidur, atau perempuan yang tidak berpuasa, karena khawatir dirinya akan sakit jika dirinya bekerja, atau makan, atau berhubungan badan, karena syubhat syari setelah makan atau berhubungan badan dalam kondisi lupa. Atau makan setelah melakukan niat di siang hari, dan tidak dalam kondisi menginapkan niat di malam hari, atau musafir yang makan setelah niat berpuasa di malam hari setelah niat bermukim, atau makan atau berhubungan badan dalam kondisi sedang melakukan perjalanan, setelah menjadi orang yang mukim dan setelah niat berpuasa di malam hari, lalu memulai perjalanan di siang hari, karena ada syubhat perjalanan, meskipun tidak halal baginya untuk berbuka. Atau makan, minum, berhubungan badan dalam kondisi meragukan keluarnya fajar, tetapi faktanya fajar keluar, dan tidak ada kafarot baginya karena ada syubhat, karena hukum asal adalah tetapnya malam, atau berbuka puasa dalam kondisi menduga terbenamnya matahari, faktanya matahari masih ada, dan tidak ada kafarot baginya, karena ada dugaan kuat terjadinya terbenamnya matahari. Barang siapa yang berhubungan badan sebelum keluarnya fajar, atau makan lalu fajar keluar, maka jika dia mencabut seketika atau membuang semua yang ada di mulutnya, maka tidak batal puasanya. الثاني أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه أو خطأ أو إهمال أو شبهة، كأن سبق خطأ ماء المضمضة إلى جوفه، أو داوى جرحا في رأسه أو بطنه فوصل الدواء إلى دماغه أو جوفه، أو صب أحد ماء في جوف إنسان نائم، أو أفطرت امرأة خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة.
أو أكل أو جامع عمدا لشبهة شرعية بعد أن أكل ناسيا أو جامع ناسيا أو أكل بعدما نوى نهارا ولم يكن قد بيت نيته ليلا أو أكل المسافر الذي نوى الصوم ليلا بعد أن نوى الإقامة أو أكل أو جامع في حالة السفر بعد أن أصبح مقيما ناويا الصوم من الليل ثم بدأ السفر نهارا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر، أو أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع ولا كفارة عليه للشبهة لأن الأصل بقاء الليل، أو أفطر ظانا الغروب والشمس باقية ولا كفارة عليه لغلبة الظن بحدوث الغروب. ومن جامع قبل طلوع الفجر أو أكل ثم طلع عليه الفجر فإن نزع فورا أو ألقى ما في فمه لم يفسد صومه. 3. Jika seseorang menuntaskan syahwat alat vitalnya dengan tidak sempurna, seperti mengeluarkan sperma dengan cara berhubungan badan dengan perempuan yang telah meninggal, hewan ternak, anak kecil yang belum disyahwati, atau dengan cara beradu paha atau perut, mencium, menyentuh, memainkan dalamnya telapak tangan, atau berhubungan badan dengan perempuan dalam kondisi tidur, atau meneteskan minyak pada vaginanya dan lain sebagainya. Dan disamakan dengan meneteskan minyak tadi, jika ada seseorang yang memasukkan jari yang sudah dibasahi dengan air atau minyak ke dalam anusnya, atau seseorang yang istinja, lalu air masuk ke dalam anusnya, atau seseorang yang memasukkan kapas atau kain atau ujung suntikan yang sudah tidak ada isinya, atau seorang perempuan yang memasukkan jarinya yang sudah dibasahi dengan air atau minyak ke dalam vagina bagian dalamnya. Atau seorang perempuan yang memasukkan kapas atau kayu dan membenamkannya, karena hal itu sudah dianggap masuk dengan sempurna, lain halnya kalau ujungnya masih ada di luar, karena masuk yang tidak sempurna, itu seperti dihukumi tidak adanya sesuatu yang masuk, maka puasanya tidak batal jika masih ada sesuatu yang berada di luar, sekiranya tidak terbenam semuanya. Atas penjelasan ini maka puasa tidak batal menurut mereka dengan mengetes alat kewanitaan dengan memasukkan kolposkop atau alat pembesar penglihatan yang dimasukkan ke dalam vagina dan menetapkan ujungnya di luar. Puasa menjadi batal dengan memasukkan jari dan semisalnya, sampai pengarang berkata dan diantara hal yang disamakan adalah seseorang yang merusak puasa selain ada Ramadan dengan berhubungan badan atau selainnya, karena tidak merusak kehormatan suatu bulan. الثالث إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة كأن أنزل المني بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى أو بمفاخذة أو تبطين أو قبلة أو لمس أو عبث بباطن الكف أو وطئت المرأة وهي نائمة أو قطرت في فرجها دهنا ونحوه. ويلحق به ما إذا أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبوره أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبوره أو أدخل في دبوره قطنة أو خرقة أو طرف حقنة ولم يبق منه شيء أو أدخلت المرأة أصبعها مبلولة بماء أو دهن في فرجها الداخلي أو أدخلت قطنة أو خشبة أو عودا وغيبته لأنه تم الدخول، بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة، فلا يفسد الصوم إذا بقي منه في الخارج شيء بحيث لم يغب كله. وعلى هذا لا يفسد عندهم الصوم بالفحص النسائي بإدخال آلة منظار وبقاء طرفها خارجا، ويفسد بإدخال الإصبع ونحوها، إلى أن قال: ومما يلحق به ما إذا أفسد صوما غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر. B. Sesuatu yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada dan kafarot secara bersamaan. Ini kurang lebih ada 12 hal, sampai pengarang berkata dan bisa disederhanakan menjadi 2 hal. Mengkonsumsi makanan atau sesuatu yang searti makanan tanpa ada uzur syar'i, seperti makan dan minum, obat-obatan, asap rokok, opium,
ganja dan semisalnya dari hal-hal yang bisa menghilangkan akal, karena syahwat di sini jelas. Makan mencakup semua hal yang bisa dimakan secara tradisi dari berbagai lemak dan daging, yang mentah, yang dimasak dan yang dikeringkan, buah-buahan dan sayuran hijau-hijauan, diantaranya memakan daun anggur, kulit semangka, dan tepung-tepungan diantaranya biji gandum dan kulitnya, meskipun satu biji atau satu wijen atau semisalnya, dari luar mulutnya dalam kondisi kehendaknya sendiri, kecuali jika dikunyah lalu hilang dan tidak ada yang sampai ke dalam perutnya. Di antaranya lagi, makan dengan sengaja setelah menggibah orang lain dengan adanya dugaan dari dirinya bahwa gibah bisa membatalkan puasanya, atau setelah bekam, atau memegang atau mencium dengan syahwat atau setelah tidur miring tanpa keluar sperma, atau setelah meminyaki kumisnya dengan menduga bahwa semua hal tersebut bisa membatalkan puasanya, kecuali jika dia diberi fatwa oleh orang alim. Termasuk bagian ini adalah menelan air hujan yang masuk ke dalam mulutnya, menelan air ludah istrinya atau kekasihnya karena merasa enak dengan air ludah tersebut. Di antaranya lagi memakan tanah yang berasal dari Armenia, yakni tanah yang sangat penting dan populer di kalangan para penjual parfum, dan tanah yang tidak berasal dari Armenia sebagaimana kondisinya orang yang biasa memakan tanah. Di antaranya lagi mengkonsumsi garam yang sedikit dalam kondisi keinginan sendiri. Dan dalilnya adalah hadits, dan batalnya puasa itu dari adanya sesuatu yang masuk. ثانيا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معا وهو 22 شيئا تقريبا إلى أن قال ويمكن تصنيفها بشيئين الأول أن يتناول غذاء أو ما في معناه بدون عذر شرعي كالأكل والشرب والدواء والدخان المعروف والأفيون والحشيش ونحوهما من المخدرات لأن الشهوة فيه ظاهرة. والأكل يشمل كل ما هو مأكول عادة من أنواع الشحوم واللحوم المختلفة النيء والمطبوخ والقديد والفواكه والخضروات ومنها أكل ورق الكرم وقشر البطيخ والنشويات ومنها حب الحنطة وقضمها ولو حبة أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار إلا إذا مضغت فتلاشت ولم يصل منها شيء إلى جوفه. ومنها الأكل عمدا بعد أن يغتاب آخر ظانا منه أنه أفطر بالغيبة أو بعد حجامة أو مس أو قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك إلا إذا أفتاه فقيه. ومن هذا النوع ابتلاع مطر دخل إلى فمه وابتلاع ريق زوجته أو حبيبه للتلذذ به. ومنه أكل الطين الأرمني مهم معروف عند العطارين والطين غير الأرمني وهذا معروف كما في حالة الذي اعتاد أكل الطين ومنه تناول قليل الملح في المختار. والدليل حديث الفطر مما دخل. 2. Menuntaskan syahwat alat vital dengan sempurna, yaitu berhubungan badan baik di dalam vagina atau anus, baik pelaku atau korban, meskipun hanya dengan bertemunya dua alat vital dan meskipun tidak keluar sperma dengan syarat korban adalah manusia yang hidup dan disyahwati. Dan wajib membayar kafarot sesuai kesepakatan ulama, seorang perempuan yang mempersilahkan dirinya untuk digauli anak yang masih kecil atau orang gila. الثاني أن يقضي شهوة الفرج كاملة وهو الجماع في القبل أو الدبر سواء الفاعل والمفعول به ولو بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل بشرط أن يكون المفعول به آدميا حيا يشتهى. وتجب الكفارة اتفاقا إن مكنت المرأة من نفسها صغيرا أو مجنونا. Malikiyah. Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua macam, yaitu 1. Yang mewajibkan qada saja. 2. Yang mewajibkan qada dan kafarat. 1. Yang mewajibkan qada saja. Hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada saja
adalah sebagai berikut. Membatalkan secara sengaja dalam puasa fardu selain puasa Ramadan, seperti sengaja membatalkan qada, puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar yang tidak ditentukan dan lain-lain. المالكية ما يفسد الصيام نوعان، أحدهما يوجب القضاء فقط، والثاني يوجب القضاء والكفارة. الأول ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط هو ما يأتي: 1. الإفطار متعمدا في صيام فرض غير رمضان كقضاء رمضان والكفارات والنذر غير المعين وصوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي. Membatalkan secara sengaja dalam puasa fardu Ramadan, jika syarat-syarat untuk dikenai kafarat belum terpenuhi, seperti ada uzur yang memperbolehkan membatalkan puasa, seperti sakit dan perjalanan. 2. الإفطار متعمدا في صيام فرض رمضان إذا لم تتوافر شروط الكفارة كالإفطار لعذر مبيح كالمرض والسفر إلخ. Membatalkan secara sengaja dalam puasa sunnah, karena melaksanakan ibadah sunnah sampai selesai hukumnya wajib, tetapi jika lupa atau ada uzur yang memperbolehkan untuk membatalkan puasa maka tidak ada qada. 3. الإفطار متعمدا في صوم التطوع لأن الشروع في النفل ملزم عندهم كما تقدم، فإن أفطر فيه ناسيا أو بعذر مبيح فلا قضاء عليه. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 5, yaitu 1. Berhubungan badan yang mewajibkan mandi. 2. Mengeluarkan sperma atau madzi sebab mencium atau memegang atau melihat atau membayangkan yang terus-menerus. 3. Menyengaja muntah, baik memenuhi mulut atau tidak, lain halnya jika terkuasai oleh muntah maka tidak batal puasanya, kecuali ada sesuatu dari muntah yang kembali ke dalam perut maka batal puasanya. 4. Masuknya benda cair ke tenggorokan baik dari mulut, hidung dan kuping, baik sengaja atau tidak sengaja, lupa atau terkuasai, seperti air kumur atau siwak. 5. Masuknya segala sesuatu ke dalam perut baik benda cair atau yang lain, baik dari mulut, hidung, kuping, mata dan pori-pori kepala, jika masuknya secara sengaja atau tidak sengaja, lupa atau terkuasai. أما المفطرات فهي 5: الأول الجماع الذي يوجب الغسل، الثاني إخراج المني أو المذي بالتقبيل أو المباشرة أو النظر أو الفكر المستديمين، الثالث الاستقاءة تعمد القيء سواء ملأ الفم أم لا، بخلاف ما إذا غلبه القيء إلا إذا رجع شيء منه ولو غلبة فيفسد صومه. الرابع وصول مائع إلى الحلق من فم أو أنف أو أذن عمدا أو سهوا أو خطأ أو غلبة كماء المضمضة أو السواك. الخامس وصول أي شيء إلى المعدة سواء أكان مائعا أم غيره من فم أو أنف أو أذن أو عين أو مسام رأس إذا كان وصوله عمدا أو خطأ أو سهوا أو غلبة. Syafi'iyah, hal-hal yang membatalkan puasa ada 2 macam, yaitu 1. Yang mewajibkan qada saja. 2. Yang mewajibkan qada dan kafarat. A. Yang mewajibkan qada saja. Hal-hal yang membatalkan puasa dan yang mewajibkan qada, sekaligus wajib imsak bagi orang yang tidak mempunyai uzur adalah sebagai berikut. 1. Masuknya benda ke dalam perut secara sengaja meskipun sedikit seperti sebutir wijen, atau meskipun secara adat tidak bisa dimakan seperti kerikil dan debu, dari lubang terbuka seperti mulut, hidung, kuping dan alat vital. الشافعية ما يفسد الصوم نوعان: نوع يوجب القضاء فقط، ونوع يوجب القضاء والكفارة. الأول ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط، يفسد الصوم ويجب القضاء فقط دون الكفارة بالأمور الآتية، ويجب الإمساك بقية النهار على من أفطر بغير عذر، لأنه أفطر بغير عذر.
الأول وصول شيء مادي عين إلى الجوف وإن قل كسمسمة أو لم يؤكل عادة كحصاة أو تراب من منفذ مفتوح كالفم والأنف والأذن والقبل الإحليل والدبر وجرح الدماغ إذا كان عمدا. 2. Menelan dahak, yaitu sesuatu yang turun dari kepala atau perut. Adapun jika mengalir dengan sendirinya dan tidak bisa diludahkan maka tidak membatalkan. Jika bisa diludahkan tetapi dibiarkan sehingga masuk ke perut maka menurut qaul Asy-Syaikh membatalkan. الثاني ابتلاع النخامة وهي ما ينزل من الرأس أو الجوف أما لو جرت بنفسها وعجز عن مجها فلا يفطر وإن تركها مع القدرة على لفظها فوصلت الجوف أفطر في الأصح لتقصيره كما تقدم بيانه أيضا. 3. Terlanjur masuknya air kumur atau air istinsyak yang dianjurkan ke dalam perut saat terlalu berlebihan melakukan kumur atau istinsyak, karena orang yang berpuasa dilarang berlebihan melakukan kumur dan istinsyak. الثالث سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق المشروع إلى جوفه في حال المبالغة في ذلك لأن الصائم منهي عن المبالغة. 4. Menyengaja muntah. Meskipun yakin tidak ada sedikit pun muntah yang kembali ke dalam perutnya, karena sesungguhnya yang membatalkan itu menyengaja muntahnya, bukan masalah ada yang kembali ke dalam perut atau tidaknya. الرابع الاستقاءة أي تعمد القيء حتى لو تيقن على الصحيح أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لأن المفطر عينها. 5. Mengeluarkan sperma, yaitu mengeluarkan sperma dengan selain berhubungan badan, baik yang diharamkan seperti onani dengan tangan sendiri, atau yang tidak diharamkan, seperti onani dengan tangan istri. Dan keluarnya sperma sebab menyentuh, mencium dan tidur berbaring bersama tanpa penghalang. الخامس الاستمناء وهو إخراج المني بغير جماع محرما كأن أخرجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته وخروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة بلا حائل لأنه إنزال بمباشرة. 6. Ada kesalahan yang jelas mengenai makan sahur yang sudah keluar fajar, atau makan berbuka yang belum terbenam matahari, karena dugaan yang sudah jelas salahnya itu tidak dianggap. السادس أن يتبين الغلط بالأكل نهارا بسبب طلوع الفجر أو لعدم غروب الشمس إذ لا عبرة بالظن البين خطأه. B. Yang mewajibkan qada dan kafarat. Sekaligus mewajibkan untuk ditazir dan imsak di sisa hari puasa, yaitu berhubungan badan di siang hari bulan yang telah memenuhi 14 syarat di bawah ini. 1. Niat berpuasa di malam hari. 2. Sengaja. 3. Atas kehendak sendiri. 4. Tahu keharamannya. 5. Terjadinya hubungan badan di siang hari. 6. Merusak puasanya dengan hubungan badan. 7. Orang yang berdosa dengan hubungan badannya. 8. Sebelumnya meyakini sahnya puasa. 9. Tidak melakukan kesalahan atas hubungan badannya. 10. Tidak menjadi gila atau mati setelah berhubungan badan sebelum terbenamnya matahari di hari di mana dia melakukan hubungan badan. 11. Hubungan badannya dinisbatkan kepadanya. 12. Hubungan badannya sudah memasukkan kepala penis. 13. Hubungan badannya di alat kelamin meskipun anus, atau orang meninggal atau hewan ternak. 14. Menjadi pelaku, bukan korban. الثاني ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير يجب القضاء والكفارة مع التعزير وإمساك بقية اليوم بشيء واحد وهو الجماع الذي يفسد صوم يوم من رمضان بشروط 14 وهي 1. أن يكون ناويا للصوم ليلا 2 3 4 أن يكون متعمدا مختارا عالما بالتحريم
5. أن يحدث الجماع في نهار رمضان. 6. أن يفسد الصوم بالجماع وحده. 7. أن يكون آثما بهذا الجماع. 8. أن يكون معتقدا صحة صومه. 9. ألا يكون مخطئا. 10. ألا يجن أو يموت بعد الوطء في أثناء النهار الذي جامع فيه قبل الغروب. 11. أن يكون الوطء منسوبا إليه. 12. أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها. 13. أن يتم الجماع في فرج ولو دبرا أو ميتة أو بهيمة. 14. أن يكون واطئا لا موطوءا. Hanabilah. Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua macam, yaitu 1. Yang mewajibkan qada saja. 2. Yang mewajibkan qada dan kafarat. A. Yang mewajibkan qada saja. Hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada saja adalah sebagai berikut. 1. Masuknya suatu benda dari lubang anggota tubuh ke dalam perut atau otak secara sengaja dan atas kehendak sendiri serta ingat puasa, meskipun tidak tahu keharamannya. 2. Memakai celak yang secara nyata masuk ke tenggorokan. 3. Menyengaja muntah, baik muntah berupa makanan atau yang lain. 4. Bekam. Jika ada darahnya maka puasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam menjadi batal. 5. Mencium, onani, menyentuh dan memegang pada selain kemaluan lalu keluar sperma atau madzi, atau melihat secara berulang-ulang lalu keluar sperma. 6. Keluar dari agama Islam. 7. Meninggal dunia. 8. Kesalahan yang jelas dalam hal makan di siang hari. الحنابلة إفساد الصوم إما أن يوجب القضاء أو القضاء والكفارة. الأول ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط هو ما يأتي: 1. دخول شيء مادي من منفذ إلى الجوف أو الدماغ عمدا واختيارا مع تذكر الصوم ولو جهل التحريم. 2. الاكتحال بكحل يتحقق معه وصوله إلى الحلق. 3. الاستقاءة أي استدعاء القيء عمدا فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره. 4. الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم إذا ظهر دم وإلا لم يفطر. 5. التقبيل والاستمناء واللمس والمباشرة دون الفرج فأمنى أو أمذى وتكرار النظر فأمنى. 6. الردة مطلقا. 7. الموت يفسد صوم اليوم الذي مات فيه الصائم في صوم النذر والكفارة فيطعم من تركته مسكين. 8. تبين الغلط في الأكل نهارا. B. Yang mewajibkan qada dan kafarat secara bersamaan. Ini ada 1, yaitu berhubungan badan di siang hari Ramadan tanpa ada uzur yang mendahuluinya seperti orang yang sakit, dimasukkan pada alat kemaluan, yakni vagina atau anus, baik milik manusia atau hewan ternak, baik dari yang hidup atau yang meninggal, baik keluar sperma atau tidak, baik sengaja atau tidak, baik tahu keharamannya atau tidak, baik kehendak sendiri atau dipaksa, baik dipaksa saat sadar atau saat tidur. الثاني ما يوجب القضاء والكفارة معا وهو شيء واحد وهو الجماع في نهار رمضان بلا عذر سابق كمن به مرض في فرج قبول أو دبر من آدمي أو غيره كبهيمة من حي أو ميت أنزل أم لا إذا كان عامدا أو ساهيا أو مخطئا أو جاهلا أو مختارا أو مكرها سواء أكره في حال اليقظة أم في حال النوم. والله أعلم بالصواب.